Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Halo, jumpa lagi sama Satsi. Terima kasih banyak kalian udah lihat video Satsi lagi. Sekarang Satsi mau nyambung ke cerita dongeng sebelumnya ya. Ini dongeng kedua tentang seorang janda ibu-ibu yang mempunyai dua orang perempuan, yang satu malas dan yang satu rajin. Judul dongengnya Frau Holle. Ini juga dari Jerman, berasal dari buku yang sama, Esva Aymar. Satsi juga akan bercerita dua bahasa. Ini gambarnya. Oke, kita mulai aja ya. Hallo, guten Morgen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder da seid, um mein Video anzuschauen. Ich möchte heute die zweite Geschichte erzählen, auch wieder in zwei Sprachen, Indonesisch und Deutsch. Dann fangen wir mal an, okay? Frau Holle, Ibu Holle. Eine Witwe hatte zwei Töchter. Eine war schön und fleißig, die andere war hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faul viel lieber, und darum musste die andere die ganze Arbeit tun. Pada suatu hari hiduplah seorang ibu janda yang mempunyai dua orang anak perempuan, yang satu cantik dan rajin, yang satu malas dan tidak cantik. Tapi si ibu janda ini lebih sayang sama anaknya yang malas dan tidak cantik ini. Jadi si cantik ini, anaknya yang cantik dan rajin ini, harus mengerjakan semua pekerjaan. Einmal saß das arme Mädchen am Brunnen und spann. Da fiel ihr die Spule aus der Hand, in die Tiefe. Einmal saß das arme Mädchen am Brunnen und spann. Da fiel ihr die Spule aus der Hand in die Tiefe. Terus si cantik, anaknya yang cantik dan rajin ini, pada suatu hari dia duduk dekat sumur. Dia lagi merajut, tiba-tiba alat rajutnya ini jatuh ke dalam sumur. Als das Mädchen in den Brunnen sprang, um die Spule wieder heraufzuholen, verlor es die Besinnung. Es erwachte auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele Blumen standen. Einmal saß das arme Mädchen am Brunnen und spann. Da fiel ihr die Spule aus der Hand in die Tiefe. Als das Mädchen in den Brunnen sprang, um die Spule wieder herauszuholen, verlor es die Besinnung. Es erwachte auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele Blumen standen. Waktu dia mau ngambil alat rajutnya yang jatuh ke dalam sumur itu, dia tiba-tiba jatuh ke bawah. Terus pas bangun dia ada di daerah yang hijau, lapangan yang hijau, semuanya hijau dan terlihat indah dan sejuk. Terus lanjut, dan das Mädchen lief, bis es zu einem Backofen kam, der voller Brot war. Das Mädchen lief, bis es zu einem Backofen kam, der voller Brot war. Terus anak yang cantik rajin tadi yang terjatuh ke dalam sumur, terus dia terbangun karena dia sekarang di dalam sumur nih. Tapi ternyata itu bukan sumur, melainkan suatu lapangan hijau. Terus dia lari, dia melihat ada oven yang ada roti-roti di dalamnya, penuh roti. Das Brot aber rief,
sie mich raus, sonst verbrenne ich. Da holte das Mädchen das Brot mit einem großen Schieber heraus. Terus si roti ini bilang, ambil aku keluar, bawa aku keluar. Kalau enggak, aku gosong, terbakar di dalam oven ini karena kelamaan. Terus anak cantik itu dia mengambil serokan dan mengambil semuanya roti yang ada di dalam oven ditarik keluar. Ini gambarnya ya. Oke. Terus erstmal Deutsch. Danach ging es weiter und kam zu einem Apfelbaum. Der rief ihm zu, ach, schüttel mich, meine Äpfel sind alle schon reif. Da schüttelte das Mädchen alle Äpfel herab und sammelte sie ordentlich auf einen Haufen. Danach ging es weiter und kam zu einem Apfelbaum. Der rief ihm zu, ach, schüttel mich, meine Äpfel sind, ach, schüttel mich, meine Äpfel sind alle schon reif. Ach, schüttel mich, meine Äpfel sind alle schon reif. Da schüttelte das Mädchen alle Äpfel herab und sammelte sie ordentlich auf einen Haufen. Terus dia ngumpulin apel-apelnya tadi, yang apa? Dia menggoyangkan pohon-pohonnya katanya, soalnya pas dia lagi lewat pohon apel, ada apel-apel, dia berteriak, ayo petik aku karena aku sudah matang. Atau goyangkan pohonnya sehingga aku bisa jatuh. Terus anak cantik rajin tadi dia menggoyangkan pohonnya, terus apel-apelnya jatuh bisa dikumpulin. Dia lalu mengumpulkan semua apel-apel menjadi satu gundukan atau kayak satu gunung kecil penuh dengan apel ya, satu tumpukan apel. Apel-apel karena banyak. Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Dort sah eine alte Frau aus dem Fenster und sagte, bleib bei mir, liebes Kind. Wenn du alle Arbeit im Haus ordentlich tun willst, so wird es dir gut gehen. Du musst nur aufpassen, dass du mein Bett gut aufschüttelst, sodass die Federn fliegen. Dann schneit es in der Welt. Denn ich bin die Frau Holle. Terus akhirnya si anak cantik ini dia sampai ke suatu rumah. Dia ketemu seorang ibu ini, seorang wanita, si Frau Holle. Kata Frau Holle ini yang di dalam rumah kecil ini bilang, dia keluar dari jendela bilang ke anak cantik rajin ini, halo anak cantik, kalau kamu di rumah rajin bekerja, rajin membersihkan rumah, membuat rumah selalu rapi dan bersih, kamu akan selalu bahagia. Kamu cuma harus memperhatikan rumahku. Ayo tinggallah bersamaku. Kamu cuma harus memperhatikan rumahku. Kalau kasurku harus selalu rapi, terus spraynya harus kamu goyang-goyang supaya bersih, harus diseblakin ya kalau bahasa Jawanya, supaya spraynya bersih, terus supaya terus juga bantal-bantal digoyangin supaya bulu-bulu angsa ya. Kalau dulu kan zaman kerajaan bantalnya isinya bulu angsa supaya tetap rapi dan tidak berterbangan. Jadi dunia akan terlihat indah karena aku adalah Ibu Holle, katanya. Denn ich bin die Frau Holle. Das Mädchen willigte ein, so lebte es eine Weile bei der Frau Holle und machte alles zu ihrer Zufriedenheit und schüttelte das Bett auf, dass die Federn nur so flogen. Oke, akhirnya anak cantik itu
Gadis cantik itu tinggal bersama Frau Holle sementara, terus membuat Frau Holle bahagia dan puas ya. Dia selalu membersihkan tempat tidur Frau Holle, terus membuat semua bulu-bulunya pergi terbang, kayak kotoran-kotoran ya, debu-debu. Tapi jetzt kommt. Aber nach einer Weile bekam es Heimweh und wollte nach Hause zurückkehren. Aber nach einer Weile bekam es Heimweh und wollte nach Hause zurückkehren. Terus dia homesick, tiba-tiba dia kangen rumah, dia mau pulang. Yang anak gadis cantik rajin ini ya. Weil du mir so treu gedient hast, sagte Frau Holle, will ich dich selbst wieder hinaufbringen. Sie führte sie zu einem großen Tor, und als das Mädchen genau darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldträger herab, und alles Gold blieb an ihm hängen. Auch die verlorene Spule bekam es zurück. Oke, karena kamu setia dan kamu udah rajin mengerjakan pekerjaanmu dengan bagus, saya antar kamu pulang ya, kata Frau Holle. Terus akhirnya dia diantar pulang. Tiba-tiba hujan emas, dan semua emas-emas yang anak gadis cantik ini pakai atau mendapatkan, semuanya tetap menempel padanya. Jadi dia membawa semua emas-emas, bahkan yang tadi dia jatuh itu alat pintalnya itu bisa dia bawa lagi. Dia mendapatkan semuanya kembali beserta emas-emas karena dia rajin. Als das Mädchen schließlich auf den Hof der Mutter zurückkehrte, da kriegte der Hahn auf ihn. Kikeriki, Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Artinya, pas gadis itu pulang ke rumah ibunya, ibu yang janda itu, dia melewati seekor ayam jantan. Si ayam jago ini teriak, kukuruyu, kukuruyu. Anak rajin di sini lagi, anak emas, gadis emas ini ada di sini lagi, gadis emas. Das Mädchen erzählte allen, was passiert war. Als die Mutter hörte, wie sie so reich geworden war, wollte sie ihrer anderen Tochter das gleiche Glück verschaffen. Terus pas si ibu janda ini dengar cerita anaknya, dia mau anak yang satu lagi ke sana juga, ke Frau Holle yang ada di dalam sumur itu ya. Deshalb schickte sie nun auch ihre hässliche und faule Tochter zum Brunnen, ließ sie die Spule hineinwerfen und hinters Herz bringen. Terus dia kirim anak ibu itu kirim anaknya yang malas tadi, yang tidak cantik itu ke dalam sumur, supaya dia mendapatkan keberuntungan lagi. Dia jatuhin alat pintalnya itu ke dalam sumur, terus lompat ke dalam sumur. Auch sie kam auf die schöne Wiese und von dort zum Backofen, in dem das Brot schrie, zieh mich raus, zieh mich raus, zieh mich raus. Sonst verbrennt es. Terus dia sama kayak yang tadi, gadis yang rajin pertama. Dia lewatin oven, ada roti-roti, teriak, keluarkan aku, kalau enggak aku gosong, terbakar, katanya. Terus, dan, aber die faule Tochter hatte keine Lust und ging weiter. Bald kam sie an den Apfelbaum, der geschüttelt werden wollte, aber die Faule hatte Angst, dass ihr die Äpfel auf den Kopf fallen könnten, und ging vorbei. Dia lewat pohon apel lagi, terus si apel-apel itu teriak, aku udah matang, goyangin pohonku supaya aku bisa dipanen. Tapi si gadis malas ini dia takut, dia malah lari, dia takut ketiban apel-apelnya.
Als sie zu dem kleinen Haus kam, wurde auch sie von Frau Holle aufgenommen. Am ersten Tag war sie noch fleißig und tat alles, was Frau Holle von ihr verlangte. Terus dia lewat rumah kecil itu di mana Frau Holle tinggal. Dia hari pertama masih rajin mengerjakan semuanya yang Frau Holle mau. Aber am zweiten Tag fing sie schon an zu faulenzen und am dritten Tag wollte sie gar nicht mehr aufstehen. Terus hari kedua dia mulai malas, hari ketiga udah nggak mau lagi bangun, malas ngerjain semuanya. Auf das Bett schüttelte sie nicht ordentlich auf, deshalb schickte Frau Holle sie bald wieder nach Hause. Das faule Mädchen hatte nichts dagegen und freute sich auf dem Goldregen. Dia, bodo amat, ya udah kalau emang Ibu Holle mau kirim saya pulang, karena dia malas-malasan, jadi Bu Holle ini mau kirim dia pulang. Ya dia malah senang siang malas ini karena dipikirnya bentar lagi hujan emas. Als sie aber ans Tor geführt wurde und darunter stand, da wurde statt des Goldes ein großer Kessel voller Pech über ihr ausgeschüttet. Das ist die Belohnung für deine Dienste, sagte Frau Holle. Tapi waktu dia diantar ke pintu, di atas pintu ini hujan ada buah kendi hitam besar jatuh dan turun tinta hitam atau semuanya menjadi sial semua. Terus kata Frau Holle, itulah das ist die Belohnung für deine Dienste, kata Frau Holle. Itu hadiahmu untuk apa yang kamu perbuat. Als das Mädchen ganz und gar mit schwarzem Pech bedeckt nach Hause kam, rief der Hahn auf den Mist. Kikeriki, Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hier. Das Pech aber bleibt an ihr hängen und wollte nie wieder abgeben. Terus pas dia pulang ke rumah, dia lewat ayam jago, kata ayam jagonya, Kikeriki, kukuruyu, gadis kotor ini sekarang ada di sini lagi, tapi aku nggak mau kena sialnya. Sialnya itu aku kirim balik, katanya. Oke. Ini ya gambarnya. Ini gambarnya. Seperti kalian lihat, ini dia di pohon apel, dia nggak mau ngambilin apel, terus akhirnya ini dia kena sial. Ini ayam yang selalu berkokok. Ini si Frau Holle yang baik hati. Ini gadis cantik yang rajin, ya, gadis cantik yang rajin. Semua cerita ini diambil dari Es war einmal Buch, ditulis oleh Kerstin M. Schulz dan dari Koppenrad.de. Terima kasih banyak kalian udah nonton video saksi. Jadi kesimpulan dari cerita ini akan baik kalau kamu mengerjakan semuanya dengan baik dan tulus, tidak malas-malasan, dan selalu rajin. Dan kamu akan mendapatkan hadiah setimpal dengan yang kamu perbuat. Beda dengan jika kamu malas dan tidak mau melakukan dengan sebaik-baiknya, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik, seperti karma ya. Oke, sampai segitu dulu. Ich freue mich auf Abonnenten, Kommentare und Likes. Saya akan berterima kasih kalau kalian like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih banyak. Dadah. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.